Kapibasian sralom ningaran ni Tuhan toko Yesus Kristus. O higa katuman toko gima ibarakat o kinuringan varo si sralom kopozan di toko. Amen. Sebelum korong o toko ditudukan itadaw biano ingin o kumagaza di toko. So ves sralom no gama minta dua tumuku o minta dua toko. Ot amadahay sa surga ida puno samod koposian. Munur makasyo ko istubangon nu. Gima ikaw surut sumul mo zovozo mongol gompi o mongol dikup dahay. Sampai varo o ko'y hugot diti gima isamod nu. Tuhan, yogot iti ngino kayo mangining tudukan antas ikaw, biar na ikaw kumiboros dahay, supaya atahla si Vaza. Biar na boros no iti nga kadapat, o pentar lang si dahay, supaya ata-ato ko si ikaw, sampai malali katatan dahay, ino mongovit do barakat, sralom no kapazan dahay. Sralom ni ngaran ito na Yesus Kristus, bintado ako'y. Amen. Otong beso ko be, imatanito ko sid kitab, imamat pasal luvuno podomonom, ayat kotoldu sampai sid ko onom. Yadi boros daw. Ong ikaposan di ko nga sumuhot ihoturanku, atatap ko kumavid sid borosku pagama. Na ayoko manaks di ko darun mingam dithiza daw. Sampa itanat ino mongoluar o hasil, itanaman sid tagad no akan monguva. Alaid sid hiza mongomot ko ditkovaan, alaid sid hiza mga sok. Iko mga kan sampai ovizaw, mintoron ko si pumugunan di ko dot onopod. Yoko manahakop yon dusang si pumugunan dino, sampai iko modop dot amu kotigog dot nununo po. Yoko patanus itongo dupo di kendero si antad sino, padang amu katalib si diko. Amen. Otong peso ko viyay, sabtema dito ko minggubyano inono, kaata-ato mongovit dot barakat. Kitab Imamat pasal 26 iti kumiboros kanangan ko barakat ong itoko iti varovaza dot ataat sid kinugvangon do kinuringan. Ikinuringan manahak dot imundaw kumarit bansa dot Israel supaya yoti ataat sid kinuringan. Itbansa Israel surut sumul dot aratu keng kakatvagu sralom dot dosa. Terutama hiza yoti diti mongi luvo do kinoringan do sumamba do patung. Si sralom do timuhun do Tuhan. Minanahak yo si dodot imuhun onsug supaya ibansa dot Israel manao dit adaw dot osusi atapun adaw dot pengintaranan monghormat dit valday do kinoringan. Ulun dit ataat si sralom do boros do kinoringan akan awarakatan. Topot ulun di mga ranggal at imuhun do kinuringan akan o hukum kutukon do kinuringan. Si sralom pamasaan toko teks di hogot diri, ito ko kabaraja lo kanangan tolu barakat it aramit di toko ataat toko sid kinuringan. Ikeso tahakan toko do kinuringan dot darun. Ikapasan di toko nga atatap sid kinuringan, mozo toko nuno pay boros do kinuringan, pagamas ko vedino, maka ikinuringan akan manahak do darun. Menurut dihiza daw, sitana dito ko, itgamaon dito ko, umusahaon, sampai menguva dot hasil dot avantang. Darun dino, tahak do kinuringan, kumbait soko viay, dot tongo inurug daw, siti pemugunan. Ikinuringan minanahak dot barakat dot darun sesuai dithogot daw supaya itana juma dito subur mga hasil dot avantang dot uva. Ibansa Israel mulong koyoti dot kapangagama do korul ginavo do kinuringan sampai sumamba yoti dot patung do pinokokonoringan dot tanid. Kemo zoyoti dot varo dot dewa dewi kosuburan. Kasip yoti dot inonok pinoko kinuringan yoti. Mungkin ito ko ngayad kinoi. Kakal to ko po dot mga vid pagama. Kasip to ko dito ngo zimat-zimat. Dot it varo to ngo puparay kalito ko dot inono dot kosubur. Ditanaman dito ko sampai magaras na manok na itisas-tisas no sintang tanaman tu puparay kalito ko to gumugumo padara paray na kong puparay topo tandaman dito ko ang mga pud na tulun ko na kapungapud to ko no ang ano ko pud itulun ko dito ko nga ako pud mulong karon na puparay to ko gima o kon ko ito ngo puparay dino it mamarakat
topot ikinoringan. Okon ko ito nga puparay, okon ko ito nga patung-patung isambahon dito ko wino, dit minongurog diti pamugunan, topot ikinoringan. Sa pino Sokovia varus di pamugunan diti, Sokovia dino adalah milik do kinoringan. Jadi songkuro pagkavito ko gumama, songkuro ka pihot dito ko dot puparay, Sokovia no aso guna. Okon ko ikinoringan dit mamarakat dit keposan dito ko. Ibarakat o kinoringan alanta kumaitongolun dit ataat silaw o mokon ko ataat sito nga puparay atapun zimat. Hondomon, ikoduvo. Tahakan to ko do kakanan dit nyuma. Iban sa Israel, mulong ko yotiti soringkali dat korwal lo ginava kinoringan, topot ikinoringan tatap menamod dioti, peduli kinoringan selalu do keperluan do takanan dioti, subab-subab. Si selalu do pangembaraan di bangsa Israel si padang gurun, ikinoringan minanahak do kakanan do kuma dioti Sokoviai. Apabila itu kau ataat si kinoringan akan manahak no kakanan dot osukup kuma di toko omitongkop di toko. Toko no maraja lebo sukur kumasok ovei barakat itaramit toko si kinoringan. Apabila itu kau ataat si kinoringan o mengutama di kinoringan selama kepuasan di toko, maka sokove keperluan di toko akan tulungan toko do kinoringan sediaon daw bulong ko gumbi tongo cara. Si selalu Matius 6 ayat 36 imo didiko di kerajaan umi kebenaran daw maka Sokovia dino akan ketambak sidiko ka. Amen. Iti iso do janji do kinoringan kuma itongolun ikasip sidaw. Iko tolu. Tahakan toko do kopiondusan ataupun katamanan. I bangsa Israel seringkali yoti diti dot varo dot ancaman antad si bangsa vokon. Sampai yoti surut sumul rumosi, surut sumul tumongkob, amu aman yoti kupuri menurut amu asalamat. Iti kasabab yoti mogwang si kinoringan, yoti dot pasala kinoringan ugumupo kamau si kinoringan. Iti topot ikinoringan tetap manahak dot janji dot kopiondusan. Janji dot kosopulan keberit bangsa Israel skima yoti diti bangsa ipinili o kinoringan sab ino ikinoringan mongolikup monunda manaun o mamasti kinoringan dot yoti diti asalamat selagi yoti ataat si kinoringan oto besokoviai apabila itu ko ti ataat si kinoringan maka ito ko akan karamit do kopiondusan katamanan antad si physical mental emosi dito ko. Irini ba, amo kadapat menjamin no kopiondusan. Amo kapangajamin no kedamaian. Baik ko ikinoringan di kapangajamin so Sokovia dino, kumali kondiri dito ko, kumali keluarga dito ko, bansa dito ko. Bulong ko gumu cabaran halangan rintangan itavazan dito ko subab-subab. Topot selagi to ko atat si kinoringan, maka ikopiondusan ng kosopulan si kinoringan mozovozo dito ko. Amen. Oto ko beso Sokovia. Ketaatan itu kau si kinoringan ino bukti do tito kau tiba banal komozo kinoringan. Melalui ketaatan itu kau si kinoringan ino akan menyentuh di ginavari kinoringan untuk surut sumul mozovozo mamarakat itu kau. Melalui ketaatan itu kau si kinoringan ino cuma di saluran do tito kau mengaramit di kuasa barakat antar si kinoringan si seralam do gumama toko, seralam do kumaraja toko, seralam do sumikul toko, si seralam do pelayanan, seralam do keuangan, seralam do tongkop seluruh aspek ikoposan dito ko. Ibarakat to kinoringan surut sumul varo bagi tulun it ataat kemoso sidaw. Amen. Minta doa to ko. O tamarahay surga makasyo ko ihapal ko posyan inorong udahay adaw biano. Si siyonggo ong yoko iti ataat sidikaw ikaw akan manahak no barakat silahay ino no manahak ko daw barakat darun ikaw manahak no kakanan no nyuma ikaw manahak no kopiondusan kepada Sokovia. Sabi Tuhan impihat tulung ayo ko ino supaya yo ko'y opihot umatatap ako'y kumavid janji barakat no sampai yo ko'y at tatapo ko'y si tugbangon no si sradom ni ngaran ni Tuhan na Yesus Kristus minta dong makasyo ko'y. Amen. Salam no sama dong kopiondusan at sidohon i Pastor Flanifo ikinoringan mo zovozo mamarakat ito ko Sokovia.